Trix, bye-bye. Bye-bye. May isang housemate na naman na aalis sa bahay ni Ate Den. Charot. Thank you. Evicted. Voluntary, ano yung tawag niyan? Voluntary exit na talaga to. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much. Bye, Trix! Thank you so much. Salamat sa 1 year kapin. Char. Mura joke. Till we meet again. Bye-bye. Bye. Ingat kayo. Ingat. Ay, mag-upload. Mag-ikot ko sa UAE. So guys, nag-book me og room kay nagpaputol na mi sa kuryente sa mong old flat. So, nag-book me barata lang sa Riga. Kanya i-upgrade ni guys. I'ma show you. Tada! Na siya sala. Kuya nga, oy. Tapos, ano sa mani? This is the CR. Tapos napainain na CR, guys. With the bathtub and everything. Nanadiri ang master bedroom na apoy TV. Uy, bonggisyousness kayo siya. May water and kettle. And then, ano ba ni sulod? Wow! Musiga ilahang koan. Closet. Na lights. And then, morning sala, guys. Kunya, hantod na size, ragag mga kayo na koan. Uy! Girl, na siya balcony. Siya balcony. Let's see. Try ko. Kabaya, feeling ako dili bongga ang view. Ay, dili mo open or bawal. Gahi ang balcony, guys. Ito na siya balcony. Ito na nga. Mana na balcony. Pero dili bongga ang view. Pero balcony gihapon siya. So, mao to guys. Amazing. Thank you. Gi-upgrade lang mi nila ate. Dili man kani among room. Very nice. Kayo ang ilang elevator, guys. Oh, red commercial Gatsby. The Great Gatsby. Feeling mo naka sa 1970s. Tapos naka-gown ka. Wow. Bye, basement. This is our last view of the basement. Ito yung basement ng video man. Walk, char. Farewell walk. Oh, we're gonna miss this place. That 1101, where beginnings happened. This was our living room, guys. Medyo bare na siya. Then, kitchen. My kitchen. And the CR. Where so many libang happened. And the main bedroom. And the main CR. Ano nang sa gamit? Bye-bye, bedroom. The echo na gamay among tingog, guys. And the view, morning view every morning. Ito. Ay, dito sa lola screen. Morning view. We're gonna miss this view, guys. This is where everything started, our Dubai journey. Bye, house. Guys, my house. Oops, gidismantle na nila, guys. Ano na siya? Madam?
Hi guys, so daghan kay mig ganap for today. Gikapoy ko. I think alas 7 pa lang. Sayo kay nagsugod ang mga adlaw kay nagbalhin mi sa bagong nga flat, handover. Yeah, pagkahuman nag-movers. First time na mo mag-movers in our whole life. Maraming correct. Maraming sa mga salida nga movers. Nari, napadiri ko nakabalog movers. Sa salida ko makakita kay kanang ihakot sa dump truck. Yan, nagpa-connect ng wifi. Oo, nagpa-connect ng wifi. Nagpa-disconnect ng dewa. Nagpa-connect ng dewa. Ay, di na karoon na din. Dayon nagpalit meron og washing machine kay ang washing machine nga naa nang daan dili maigo. Unya, girl, we need to wash our clothes man. Oh my Sino God. to? Hard disk, not do. Decide sa amin ang aming mukhaon guys, bye. Awate mo niya mong gamit. Asa mo isulod ini yung duwaan. Diba? Magani na lang at plasta na mong sanina. Tahan gani, dili mabukan. Iklupon. Yung TV. Ngayon ng katray. May gani, dako ang kuan. Diri, wala pa na plaster. Pagani may kapukad sa mga hayhayan. Ngunit tanan diri May gani, dito ako ang balkon ni.